Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, banwa, mayong gabi sa ato mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan mga ka-Newsline? Nagapamati na kamo sa ato nga pagwaragwag diri sa Iloilo Newsline. Mabatian pagkikita sa isa ka platform, ang Gimaras Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Maayad-ayad nga gabi sa inyong tanan. Maulanon ang tiyempo sa syudad sang Iloilo. Apang magasigi kita sa pagpangalagad, walay sapayan nga mayara kita nga tropical depression Falcon. Pero nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Kabay pa nga wala na sang nagasunod nga bagyo. Kay base sa aton nga monitoring kag sa pagpahayag sang tagapag-asa, mga 8-11 pa ka mga bagyo ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa standby kay may mga balita lokal, national, international na nakahilira sa subong nga gabi sa aton nga pagpangalagan. Sang nagdigad pigado gid ang aton nga internet connection. No, nagapula mo ang PLDT nembot no nanong linya ni nila day. Kayo nila ara na naman. Tawag ka na naman mayo kung direktabla. Maagi pa sa ilang mga kontraktor. Masiling kita kontraktor, maagi pa to ya sa sa mga na sa panawagan sa mga na ganitong manawag ka mo, may masabat pa to sa inyo, refer ta ka. Customer service pa to ya, kabudlay man ni sila man. Tapos balik ko nga nila kayohon after 1 month pa, makon mo na. Anong PLDT niya. Pero standby na yun na naton check ang aton nga weather update. Ang aton nga koneksyon sa local pag-asa. Yara na sa atong linya si Engineer John Baron naka-standby sa subong tinyon. Paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer John Baron, sir, mayong gabi. Sir, mayong gabi, ang mga nga latest nga weather update sa adlaw sang Lunes, July 31, 2023. Base sa atong nga latest nga data, ining ginabantayan naton nga si Typhoon Falcon, may international name niya kanon. Ang sentro sang iyang mata na sa kalayon 1,020 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga grabot 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Gustiness nga galabot 205 kilometers per hour. Currently moving north-northwestward nga may kadasigon 15 kilometers per hour. Track and intensity outlook naton ginatansya naton nga magwa ni siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon or evening. Although in the next coming days with the enhancement of southwest monsoon, expected gyapon nga may gusty conditions kita over western Visayas, and ining southwest monsoons padayon gyapon ang iya pagbutong and nag-epekto ni siya gyapon sa may Luzon kag Visayas. Tungod sini nga weather system diri sa aton sa western Visayas, magalom nga kalangitan ang aton experience sa buong adlaw
And expect naton mga scattered nga mga pagulan pangilat kag panaguob dila ini sa southwest monsoon. Angin naton diri sa Western Visayas mabaskog sa direksyon na magatna nakatundan nga muni ang magadala sang mabalod nga kadagatan. As of now wala naman kita gale warning so pwede kita maglayag although maghalong lang sa gyapon no kay mabalod gyapon ang aton mga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 32 degrees Celsius aton adlaw nagtunod 6:14 sang hapon kag magabutlak ini 5:38 buwas sa aga. Kagamay aton latest weather update alin diri sa Iloilo the Radar Station. Ako si John Baron madamugid nga salamat. Engineer Baron sir, wala na sa tropical depression o kon weather disturbance nga nagasunod? Well, at the moment, wala makita may monitor ng bagyo or LPA sa sulod or sa buwas ng atong Philippine Area of Responsibility besides kay Typhoon Falcon. Ipagpapadayon di po aton monitoring sa aton karagatan, especially actually medyo may nasiplatan kita sa cloud clusters no sa may east sang Visayas, pero actually malayo-layo ni siya, layo pa ni ganing sa boundaries ang aton nga PAR pero mas mayo na no nga mas makita ta na kag ma-monitor ta nga daan para at least no if ever nga mag develop gin man siya or at least makahanda kita makahatag kita warning no kag advisories. Okay. So ang 8 tubtob 11 ka mga bagyo subong ni nga tuig nga magasulod sa aton sa PAR pero sa August posible mabuhin-buhinan ini siya. Well, actually, sa August, sir, gina-expect gyapon nga 2 to 3 gyapon ka bagyo ang possible nga magasulod or magadevelop sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kabay pa nga hindi lang na tama ka baskog, no? O magsulod siya, kabay pa malikaw lang siya, record lang siya, Engineer Baron, sir. Yes, sir, sakto na. Actually, kung lataon ta aton historical data in terms sa tropical cyclone sa during El Nino years, actually, sa pinakadamo nga tropical cyclone nga mga binulan naton is July, August, September no. So medyo expect na lang usually amo gini ngaton nga nga pagtuhaw or madamo nga pagtuhaw sa aton nga bagyo and usually na siya no mabaskog na siya kay since sa present ang aton nga El Nino nga condition so usually naga-develop na siya sa may central equatorial Pacific so medyo malayo-layo sa aton nga landmass. So once mag-develop na siya no makakuha na siya buwelo kay layo pa lang maka-accumulate siya sa energy halin sa kadagatan to the point nga matamat siya lapit sa aton nga PAR na siya no baskog na siya nga bagyo base mga typhoon or super typhoon na siya. Oo. So mo nga nagapadulong kita sa El Nino pero may ara pa ang mga scattered nga pagulan kag may bagyo. Da pareho man inibla Biyernes Santo nagaulan kita ya. Yes, sir, sakto na. Actually, may actually yung always na ganyan ginapamangkot sa aton mga kautoran kung El Nino maulanon kita. Pero actually kung lang tao sa aton nga historical data kag or sa mga previous years naton nga may El Nino kita no. Kung may El Nino kita mas madamo ang aton nga rainfall nga na-receive especially sa July, August, September. Kaya ang isa sa rason is ang malayo ang aton or mas kusog ang aton nga bagyo kay layo pa lang siya ka-develop na siya nagga-buwelo na siya to the point nga mahimo na siya typhoon or super typhoon once malapit na siya sa aton nga landmass although wala siya usually wala na siya galandfall kaso nga lang tamaan na siya kakusog no ang kung mas kusog ang aton nga bagyo kusog man na ang iyang butong sang southwest monsoon. So kung usually ang nagatuga sa ulan diri sa aton sa Western Visayas especially kung during El Nino is southwest monsoon hindi siya ang ang bagyo. Usually yung bagyo naton niya recurve din na siya wala ang mga bagyo naton during El Nino is na siya wala na siya usually nagalandfall ang na ginadi ang nagatuga lang na ginadi sang ulan diri sa aton isa maning enhancement sang iya nga southwest monsoon once nagapasaka ang bagyo pakadto sa Japan. Okay. So kabay pa nga wala lang nanay sa may magasunod no kay way pa kita kapanghilamos kaga mapertik damo-damo ang manapiktuhan sa naglabay ang typhoon na Igay makumutong damo nagkalamatay sa bangunan binangunan na Rizal no kagiban pa nga mga pananom ang nagkalawas out
So kabay pa nga wala lang sa mga sunod Engineer Baron sir. Yes, hopefully, mo man nagiging pa nga ba ito, sir, no? Actually, sa Subong, medyo ano pa naman, medyo maging improving weather naman kita in the next coming days. Pero hindi ta lang pag ano, no? Hindi ta lang pag anong tagyapon, bantayan tagyapon naton nga mga weather updates kay kung lang taon pa ang aton historical data, ano gid siya sa bulan sang July, August, September, during El Nino is madamo ang aton nga no nga bagyo. Or should I say ano no, ang usually mo nang binulan kung sa diin nga El Nino, dra ang mas madamo nga bagyo nga nagadevelop. Okay. Engineer John Baron sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes, sir, salamat and mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian si Engineer John Baron sang lokal pag-asa. 40 minutos na nakaligad sa alas 8. Ay ng impormasyon ginadolong sa inyo sa Pinagsa Flower Shop na hamtang ini sa Isnat City proper nagabaligya sa mga bulak halin pa sa Baguio kag Cebu City. Pwede ka mo makatransact dira sa kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Kadtuin nyo lang daw kung pwede man kamo makatawag sa ilang mobile numbers. Aring ilang mobile numbers so 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 Pinangs Flower Shop. Kaina sang aga isa ka shooting incident nagluntad sa barangay Bonifacio Villa distrito sang Arevalo. Duha ang mga biktima, isang patay, isa ang pilaso. Ang motibo wala pagid mastablisar sa aton nga mga pulis sa Subong nga matinyo. Why pagid ma-identify ang suspect lone gunman ang naghanot ini sa tricycle driver. So giningagaw padala sa Western Visayas Medical Center apang gindeklarar nga dead on arrival. Bangod sa mga pilas nga igo sa caliber 40 kag may 25 caliber nga gingamit pagid sang suspect sa biktima. Botang balon duha kabilog iya pusil, may backup siya nga 25 caliber pistol, no? Magluwas sa caliber 40, ano, otherwise sasalig sa iya caliber 40 nga. Ang ining caliber 40, dupulo pareho malang ning ilaliso sa nga 9mm, no? May galusot-lusot ni siya, no? Unlike ya sa 45, sa 357 nga may ara nga knocking power. So ang biktima bangod sa madamo nga igo sa iyang lawas kagin pasuning nga finishing pa sang suspect at way gid matabangan na lamita pa ang barangay secretary nga nagasakay sa tricycle sang biktima. Na collateral damage ang barangay secretary sang Bonifacio distrito sang Arevalo. Standby sa atong mga listeners, i-check naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon. Sa pihak nga bahin ng European Union, mga leaders nagkomiter nga magabulig sila sa Pilipinas, ilabi na ang paghatag sang dugang sining nga mga ayuda pananglitan nga magasigi-sigi ini ang tensyon sa West Philippine Sea. Yaway ng taga-China nga maghalalin, no? Way gama ng mga Chinese militia nga maghalin dito sa West Philippine Sea nga iya man niya teritoryo sa Pinas. Sa pihak nga bahin, dugang mga impormasyon, 43 minutos na nakaligad sa alas 8. Via President Ferdinand Bongbong Marcos, gina-assure niya mga Pilipino nga dito sa Malaysia nga buligan ini samtang ginamonitor ang lakat
o kung ang sitwasyon nga sa area o kung didto sa iban nga pungsod bangod nga didto subong si Typhoon na Igay. Kag 8 tubtob 11 ka mga tropical cyclones nga gina-ekspektar nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga tuig. Kabay pang hindi kita Paskwahan kag hindi kita pag New Yearan sang bagyo. Samtang ang Bucor Chief si General Gregorio Katapang nagpabutyag pagi sa press conference nga tama nagikuno ka congested ang Bucor, ang New Bilibid Prison bangod ang ilang mga inmates nagalabot subong sa 30,543. Ti daw hindi mahalos nga mabalaan kung sino mga priso dira, no? Sa anong pangalan sa mga priso, kala sapwa na lang tuya sa Dipwell, ang mga tulan tuya, no? Nga ginapatihan, iya katawo, base ini sa initial nga pagpangusisa sa ang taga scene of the crime operatives. Dito urong buslog nilas bubon, no? Buslog nilas bubon, nga inang bubon, amuman ang ginakuha nila tubig para magpaligo sila. Makon mo na, uli isang ginbuksan ng bubon, dito yan nakitaan ng mga kalansay. So i-check man naton ini karon ang dugang nga mga impormasyon samtang DOH Secretary Ted Herbosa nagpabutyag nga kulang gid kita narsis diri sa Pilipinas. Ti magahimo kuno sa nga tikang ang technical working group para nga ma-address ang ini nga mga issues. Hindi magkulang kay nagapasimpala daw sonto sa London, sa Canada, sa Hong Kong, Singapore, US, ang aton nga mga ginpatubas ng mga narsis diri. Daw gamay-gamay lang sa pangayoon ng sweldo. Daw jutay-jutay na lang ang pangayoon ng sweldo sa aton nga mga narsis nga iyawan man gani sila baka-baka, ayawan man gasto ang ila sini nga ginikanan. Kaya nagpabinturar sila sa gwa, mapalak-palak subong DOH. Kaya makon mo ang sweldo nila sa mga private hospital. Sabi nyo pila, 11,000, tub 13,000. Gasto nila sa first semester pila. Tamak dako. Manukot pa nga iban nga mga eskwelahan ni tamak dako umano. Daw sa wala lang sila bahala kamo da kung makaubra kamo kung hindi. Di dapat ni dugang-dugangan man ang sildo. May lang kung nara ka sa public. Mayara lang ara ka sa mga public nga hospital. Galing iban man dira nga ara sa public hospital, bao daw patumbaya man obra nila. Daw pawala man sila. Ang ilang inay mo, bahala kamo da nga mga pasyente. Total, guys, may 15, 30 man ako yan. Makon mo na. Ay kabay pakilatan kamo inamon na. Check man naton ini karon ang duga nga mga impormasyon. Kabay pa nga ma-address ini, kabay pa nga mabuligan ang aton nga mga kutoran, mabuligan ang aton nga mga pumuluyo, ilabi na ang mga nagahangla sang serbisyo sang aton nga mga medical staff, ang mga pigado nga luson maka-atibawas sa luson nga makapabulong, kabay pa nga ma-address ini sang temprano sang Department of Health. So check naton ini karon ng dugang nga mga impormasyon. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did.
We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses,
and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na mabakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. minutos na nakaligad sa alas 8. First date, ano ganyan eh? Isyo ganito kwan this anniversary kay tita nyo Marie, no? Kablang ko kita kay bangod sa mga issues ni nagakita tadio, no? Nagasinulod kay Ate Marie, sa heaven na, no? Kabay pang ubayan mo lang kami mga kabataan mo, pamilya mo putang munday tatay da nanay kay day papading. Kay ban pa nato nga maminatay. Kabay pang ikaw bala sa amon dia. Ate Mare, ikaw bala. Dumdum ka man Japon namon dia. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Secretary Ted Herbosa sang Department of Health. May kang tanan ni sa kakulang sa aton nga na mga nurses diri sa mga hospitalo, private man o kung public, ti gasubong, gasala-sala, ti makon mo ang duty kung gisa sa mga nurses nato ni mga PGI, GI. Makon mo yan daga sobra 12 oras, galabot siya tag 18 oras, o pareho ni sa hospital. Nag-opera sila alin pagina, no? Alin pa kaina sa hapon, bago lang natapos ang operasyon. Bangod sa kakulang sang medical staff. Di makon mo na. Di kung ikaw ang PGI, ikaw ang residente, gabulig ka mo sa inyo nga mga konsultant. Kag pagkatapos, kulang dira ang mga gamit, kulang ang mga medical staff, ano ka? Makuan ka, mahapa-hapa, mano ka da, mapalak-palak. Di kinanglan ma-address ini sang mas temprano. Kaya mga nurses naton, once nga mag-graduate, makakuha lang experience, 3 years experience, gwa da yun. Sagad man sila tiner, diri nga, ang sweldo da pangayoon,
no? Hindi makabawi sa ila nga gingasto during sa ila college days, no? Sa ila sini nga pag-eskwela. Tingagaw sila gwa, makatulot ti bawas, makapamayad-bayad sa ila kautangan. Mabuligan ang ila nga ginikan. Oh, ara na noy. Ipabatita sa inyo ang pahayag ni Secretary Ted Herbosa sa Department of Health. Now, the workforce. A lot of nurses with no jobs na pwede ilagay sa plantilla, or we lack nurses because they're abroad. So you suggested the use of our nursing students and graduates who don't have their licenses yet. What do the numbers really say? Okay, so let me state for those who are still confused. We lack nurses already. Yun. We used to have a queue or a waiting line in public hospitals of people who want to work as nurses. Now that is zero. That comes down to people just applying when there is a vacancy. So that's why I sounded the alarm bells. But the good news is, Karen, after we announced those efforts, people stepped up to help me because they believed in my agenda. So the CHED, the Commission on Higher Education, together with 8 higher education institutions that teach nursing, and together with the Private Sector Advisory Council, we signed an MOA 2 weeks ago, Memorandum of Agreement, wherein nurses will be given review. And then we, on our part, we are willing to hire them as what we call clinical care assistants. Yes. So they'll be given items in the hospital so they can work, they will earn money, and then we'll give them review through the higher education institutions. The other thing that came out of this was that we at the EXECOM of the Department of Health approved the proposal to create a national nursing advisory group of technical experts. So this problem will not be Dr. Herbosa's problem. This will be the technical advisory group of experts to find more solutions on the myriad of issues in nursing, no? And there are many actually suggestions after that discussion here on a hot copy. We found many solutions being put forward by everyone, and I think all of them have to be listened to. So we'll create the technical advisory group of experts to continue to solve and deliver a path. And also I told them, elect among yourselves, these nursing experts, a chief nursing officer, which is recommended by World Health Organization, that each country should have a chief nursing officer, just like a secretary of health for the health system. Lastly, last Saturday, I was the guest speaker at the oath-taking of over 10,720 nurses that recently passed or were licensed by the Professional Regulation Commission. So we have an additional 10,000. And I do hope, kulang pa rin ito, Karen, because a certain percentage of them will leave. But in our studies and plantilla of nursing for universal healthcare in the hospitals, we still need to produce more. So CHED also on their part 2 weeks ago lifted the embargo on new nursing schools. So lahat tumutulong na. I'm very happy. Even the Department of Migrant Workers is monitoring all the nurses that are leaving the country so that we will have an idea. But I think we need to produce more nurses, and we will have better universal health care in this country. All right. Well, on that note, I do hope to speak with you again, Health Secretary. 3 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang punto ni Secretary Ted Herbosa, ang aton nga mga nurses naton, medical staff ta, nga na naga-duty sa ospital. No? Ang iban way na makakuha pa board. Ang iban wala makapasar sa board exam. No? Kung mahimo, i-hire, no? Kag paubrahon dira nga ang expertise na sa mga nurses na da nga ara nagaubra sa ospital kulang pagidaw.
Ang kulang nila, exam na natin. Ano mo kay why sila maka-review sa Mayo? Kay nawili sila sa ila trabaho. Ha? Ano abi nga to niya nga? Kung why ka sang lisensya, why ka nakapasar, hindi ka nila paubrahon. No? Hindi ka nila pag-i-hire. Kinanglan gid nga nakapasar ikaw. No? Nakapasar ikaw kag i-hire ka sang hospital. So dapat matalupangod ni sa mga local chief executive. Dira pa lang sa narsiso, kung wala ka lisensya, hindi ka makatrabaho, how much more nga ikaw senior high, no? Senior high grade grade 11 ka grade 12, no? How much more nga inaway sa mga lisensya? Paano sila makaubra? Kaya may pa sila katapos sa ilang kolehiyo. Hindi bla may punto? Hindi bla may sense man? Ti ano pulos ni nga ton senior high ni? Grade 12 ni? Kay nursing tagani nakatapos na 4-year course. Pero why sang ubrahan kay why kuno kapasar sa ilang board exam? Amo na ganing punto ni Secretary Herbusa. Dapat reviewon no? Dapat talupang doon man sa aton nga mga concern agency. Makita nyo na? Sakto ni plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Nga i-revisit reviewon ini sang Congress. Kaya hindi man basta-basta nga i-abolish ni mo, dulaon mo, no? Kay may layi ini, no? Ang Kito 12. So kung madula malang ina, maripil malang ina, paagi man sa layi. Pasaran sang layi. No? Para madula, rekta na dason first year college na why na sang grade 11 ka grade 12. No? Rekta na. Kaysa narsis pa lang ni gani, 4-year course. Nga why lang sila makapasar, no? Kabus, no? Ang ilang board exam, kabus ang ilang score, pero why sila makapasar, hindi sila pag-i-hire. Bisan pa nga may ara sila nga mga nahibaluan, balanan nila mga procedures. Dapat matanaw sa mayo sa aton gobyerno. Kag dapat matanaw man nila ang parte pagid sa Kito 12 program. Kung magamosin o hindi matalupangol sa gobyerno basi wadan kita man narsis dire. Pinalumbaan na ilang gwao. Pila ka mga linibo ang mga patubas natong kada tuig. Pero pila lang nagakabilin dire. Bangod nga sa pagdumalahan sa sistema hasta sa ilang sweldo. Hindi naman narsis na di sweldo nila ilang mga benefits ang istoryanta hasta manunudlo. Din kita nagatuon sa mayo din sino ang aton nga ikaduhang ginikananaw. Hindi blara sa eskulahan. Sila gatudlo. Gapatay-patay dila sila hasta ano na ganino yung mother tongue na nila. No? Nasiling na bisan no mother tongue mga kabataan ko hindi sila ka-strot nagambal, why Japon, ang balabla, ano gani wasay, mangkot pa sinyo, wasay, ano na siya man, parakol na, ano na siya, axe, ay amo malang nagali. Siling mo axe gali, no? Hindi islakmaan, dapat isa-isahon mo, tudluan sang mayo, kanon idon sang mayo ang pagtudlo. Amo na day mayo hindi kay ang
Angay, hindi kay ang kito 12 na dugang na burden, dugang ina problema sang ginikanan da kag ang mga kabataan ang gisa daw tamad na mag-eskwela. Tamad na mag-eskwela. Di ano mo mag-graduate ka kito 12 siling lang makatrabaho ka. Testingin nyo ba? Ha? Apply ka mo sa mga bisan mga department store lang. Apply ka mo sa mga dalago, mga malls da. Kung batuno ng kito 12 da, may ara da posting nga kito 12 graduate. Why? College level, nabutang da. College graduate. Ti may ara da nga senior high. Why? 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa atong mga listeners ka mga viewers, basi nga magpaubra ka mo sa balay, magpaubra ka mo sa mga merkado, o kung mansion nyo, no? Gandom ka mo, magpaubra, magpa-layout, ang load lift trading and services. Isa ka dako construction firm nga nabase sa Metro Manila, ginapanagyan ni Engineer Joey Diaz. Arang ila opisina sa Block 5 Phase M. Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. Pakitaan nyo lang ta ang pwesto ni Engineer Joey Diaz o kung ang numbers areo 0939-812-6336 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Kag sa mga balikbayan ta basi magpadulong mo syudad ba damo na tala nawon di pwede ka mo kalagaw-lagaw na da sa esplanado o kung kadto ka mo sa mga tourist spots diri syudad sa Iloilo tanawan nyo lang ang wheels ng city government makit-an nyo da. Ara sa Iloilonewsline kag ara man sa Gimaras Newsline, pwede man ninyo matanaw sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ginadolong man sa inyo sang Graphics Innovative Mind, ginapanagan ni Sir Manny Jan Sanoy, nahamtang sa Barangay Katilingban Molo, siyudad sang Iloilo. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field.
This is one of the major features of the Eye Care Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. This is 6 minutos na nakaligad sa alas 9. Yung makita ka mo, kadto lang ka mo da sa kay Nijima to pa sa Cruising Patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo pwesto da Nijima, pwede ka mo ka makapaluto da siya sa mga paborito ninyo. Ang Bucor Chief nga si General Gregorio Katapang nagpabutyag sa interview sa ANC nga tama nagikuno ka crowded, congested na, super gid ka congested na kuno ang New Bilibid Prison. Bangod nga ang inmates subong ang mga priso dira 30,543, 30,000 ang mga inmates dira sa NBP. Daw haluson na nga matatapan no sa mga gwardiya. Tiyamakon mo may mga nasa puwanto sa sulod sa bubon. Tiway nang balaan kung sino to. Ha? Ginakaon subong. Ginahibalo sang mga forensic expert kung ano ang ginkamatay. Kaya makitaan mo dastulan mo. No? Kung may mga agi dastulan, ginbuno, ginsuffocate, mabalaan mo manda sa iyang panawag na carotid artery, no? Kung ang mga mga medico legal pa sa una na discuss nila ini saton mo. Ha? Kung ginlampusan mabalan mo manada bagulya nga nagkalabilin. So amo ini karon ang problema nga hindi dali-dali matatapan bangod sa sobra-sobra nga mga inmates nga padala dito sa New Bilibid Prison. Yari si retired General Gregorio Katapang, ang Bucor Chief. A concrete minimum, but really wala na pong matutulugan. Nagpadala po kami ng mga video clips sa inyo na
ang tao po doon natutulog naka half position para mas dumami yung space na pwede silang matulugan. And then ngayon, problema tayo kasi nung hindi umuulan, they sleep at the basketball court. Ngayon umuulan, so they have to shelter in sa gilid-gilid ng mga bubong, and then they have to put up their own temporary shelters. Kaya talagang sobra na ang capacity, super congested na po tayo. So we're showing right now the situation inside Bilibid. I do hope we can continue to show this, just how congested it is right now. Among the 3 divisions, which would you say is the most congested? Is it maximum or medium? Yung pong the maximum, because ang capacity lang po yan is 4,000, and right now they're about 19,000. So sobra-sobra na po talaga. Hindi na po kaya ng sistema. It is imploding as we talk. Okay. Konti ang diferensya lang, nag-aaway sila, and then because they're not getting the right number of hours to sleep, siyempre iba rin yung, di ba, pag hindi ka nakatulog na maayos, you're not in your good mood. So, yun ang mga kailangan natin i-address. So, ang minimum naman po of the 30,500 inmates that are in New Bilibid prisons, how many are in the minimum security? They are just about 1,800 sa minimum. Sa medium naman, medyo congested din sila kasi 8,294. Ang problema, hindi mo naman kaagad pwedeng ilagay sa minimum yan because they are, yung nasa maximum, they have to undergo rehab and then reformation. Kasi pag nilagay mo sa minimum yan, baka naman doon naman sila magkagulo-gulo, no? So really, it's a challenge. It's a big challenge. But I was just going to the issue of yung nagkabarilan dyan. I was so nahirapan. It took me three days to analyze ano ba nangyari, kasi when I took over hanggang up to that time 9 months wala namang gulo, no? So now I'm really digging very hard and looking at the facts. Bakit tayo pwede naman pala 9 months wala tayong gulo, bakit kayong may ngayong after 9 months na sumusulong na yung reforms, but bigla tayong may pinapatay na PDL, may nagbabarilan. But I have some already findings which I cannot, which I will divulge to you in the future, but I have to present it first to our secretary. Kasi sabi niya, pag-aralan mo ano nangyayari dyan kasi 9 months naman walang gulo. So somebody is really doing something to derail our reform. So I will report tomorrow to Secretary Remulla, and I have some findings. Okay. So in the recent gang war that resulted in the death of 1 prisoner, you had relieved 30 people. Is that correct? Because in total, under your watch, you have relieved 1,000 staff members, including prison guards. Yes po. Yes, Ma'am Karen. Ang ginagawa ko dito, now I am asking the help of Professor Raymond Narag to recycle them. Kasi yung culture, ang bukod sa structural problem natin na kulang tayo ng kulungan, we also have a cultural problem or behavioral problem. Not only about among the PDL. Ang PDL ang daling pasunurin except for some scalawags talaga na parang they want to rein in the power na that they lost, no? But itong problema ng kultura ng mga officials natin, mga correctional officers natin, no? Yung may culture of negligence, the culture of walang pakialaman, the culture of dilihensya, the culture of we can get away with it, no? Yun ang gusto kong baguhin, and I want to do it in the right manner, with the right attitude, no? Change of behavior
or change of values, which will take time kasi Karen, 50 years kami napabayaan. You can imagine na ang huling kulungan na pinagawa pa ng tatay ng Pangulo natin ngayon, which was 1973. That was the last prison and penal farm na pinagawa ng Marcos Sr. And after that, wala na. So lumaki yan, nag-bloat na ng bloat, nag-implode yan. Ang implosion yan, yung pagsabog niyan, yung nabatay si Percy Lapid, and then you had the middleman, and then all of a sudden the middleman is dead because somebody was ordered to be to silence him, di ba? Ganon. Talagang ang lalim ng problema, malawak. Sabi ko nga, ang problema dito 100,000 isa. No? Because each PDL has a problem on reformation, on his physical health, o saan siya tutulog sa gabi. Kasi pag iniwanan mo yung tinutulugan mo at nag-jingle ka lang, pagbalik mo wala na. May sumingit na sa tutulugan mo. That's how difficult we are now having. No, it all starts. It all starts also with the fact that the jail is congested. So when the conditions are inhumane, then the culture follows that they become inhumane, right? Yes. Because it's a matter of survival. So if I were to ask you, number one, New Bilibid Prisons is considered a mega prison. Is that correct? It's big. Yes. It's massive, right? Kasi yung compound mo more than 1,000 na ang nakakulong, it's already congested. Ito sa atin, 30,000 ang nakakulong. So talagang we're the biggest. Do mega prisons work? Is a mega prison the right model? No. What we are now deciding is or designing is a 10-hectare lot. It's a cemented wall, but only 2,500 PDLs will be accommodated. And that's the model. Meron na tayo. Nasimulan na natin yung model niyan sa Palawan and Davao. We can invite you and for you to see. That's the best model to avoid congestion. Unfortunately, it will cost maybe about 3 billion just to put up everything in that facility, in that 10-hectare lot, na para hindi naman nagkakagulo o nagsisiksikan sila. Okay. General, will it also make a difference, at least in the situation of Bilibid, if releases are fast-tracked? What do I mean? Those who could be pardoned, those who are seniors. I do hope Malacanang is listening here, diba? Kasi yung ibang minimum, that's over 1,000 plus inmates, as you said, but that's still space. So just how many could be released and what could be done to facilitate this faster? Yeah, yun ngang sinasabi ni Secretary, but that's not my level already. He was telling me that baka pwede mag-ano na lang sila for those who can bail out, no? Mag-bail out sila and then they'll be given to in custody with their barangay captain or their family, congressman or senator para mapabilis, no? And then of course marami pang paraan na paano sila, yung sabi nga ni Secretary Rimulya, kung hindi naman mananalo sa kaso, wag nyo nang kasuhan para hindi na makulong, no? That belongs to kasi BJMP, congested din, no? And so many others, no? Hopefully, of course, executive clemency, 70 years old and above, na minimum sentence na, no? Kasi yung iba dyan na nabubulag na lang, napipilayan na kasi if they don't move around, they lose the strength of their walking, yung paa nila, and then hindi naman sila parating madilim, ang mata nila naapektuhan, and then their health kasi nga hindi naman fresh air doon, para sobra pa sa lata ng sardina sila. So really, we really have to make so many reforms, fast track the release,
kung sentence served na, i-release na. And of course, the secretary already told us to lahat ng sentence served, you release them, but just inform me. So yun yung ginagawa natin. We are following all the instructions of our good secretary. Okay, so let's move on quickly to another issue before we talk about the modernization itself. Is the secretary suspects there could be at least 3 mass graves in the Nubilibid prison. So first, a decapitated body was found. Has it been determined that this is the body of the PDL who's been missing already since June? Have you identified that body? Ongoing po yung excavation because we are not experts on this. We called upon the NBI. Yung first septic tank na hinukay, it was the NBI who took all the remains or whatever na nakita nila doon. But again, the secretary told me, yung second septic tank, wag mong galawin. We will ask UP Forensic Department to help us. And today, the forensic experts are coming in to talk about it. So hopefully, pati yung second septic tank and all the other septic tanks na nandyan, because finally I want to put the issue to rest, kasi lahat sinasabi nila, sir, lahat ng septic tank dyan merong laman. So para matapos na yung kwento na yan, let's excavate all septic tanks para, of course, para malaman din nila itong mga PDL na may nagbabalak pa dyan na kung anong hindi maganda, na hindi na pala tayo pwede maglibing dito. We should not be killing them, kasi hindi na natin sila malilibing, no? So yun ang mga long-term solutions na gusto ko, because I don't want to continue yung ganyang ugali na pag nagkamali ka, papatayin ka mismo doon sa loob ng bilibid. I don't want to do that to happen. So yung isa, the decapitated PDL that was found in the Sputnik area, that's the one still unidentified, okay? The first septic tank, is it already determined that they were human remains? Hindi pa po determined by the report of NBI, but we got the help of the Philippine Coast Guard, yung magaling yung aso nila na mag-amoy na kung saan yung tao na napunta. So we got wind of that missing PDL with this barrow, and then the dog sniff on it, and then we allowed the dog to run around the place, and then he went directly to the septic tank, and he was barking. So we were forced to, sabi nung PCG na nagdadala ng aso, sir, dito po talaga, kasi dito lang po nagpupunta yung aso, balik-balik yung aso, and he barking. Okay. So, all right. So ang hint or sinyales na may tao na naiiwan doon. So we'll only receive actually confirmation or some finality on this after the UP Forensics and the NBI come up with a final report. But to move forward from this is a report you submitted, I believe, is 77 billion pesos is needed from 2023 to 2028 for the construction of new facilities and the rehabilitation of our existing prison and penal farms, correct? 77 is needed. But let's face it, right now, there are so many needs if you were doing the budget, right? So it's such a challenge to actually push for 77 billion pesos. Yes, but it's doable, Ma'am Karen, because I have a prime property just beside Ayala Alabang, Portipino, Ebia Lifestyle, and I have 350 hectares. If you buy properties there, it's about 200
250 per square na. But if it's a Roland, it can be bought at the range of 75 to 100,000. So you want to sell that? Yes. No, we'll just lease it. We'll just lease it for 25 years. Easily, I hope yung people were telling me, in fact, even the president, now I hope we can announce it that really the president wants us to leave the place, so that this prime property can also be put into good use. Kasi ano na po siya, hindi na po talaga kulungan ang ang usefulness niya eh. It's per instruction po ng ating mahal na Pangulo at si Secretary Rimulya, put up a government facility, government center, put up the food terminal, kasi nawala na rin tayo ng food terminal, and then put up a mixed use commercial area, and yung 77 billion sobra-sobra na po yun. We were thinking that we can raise as much as 150 to 200 billion for that property. Marami pong gustong mag-lease property na yan kasi po that's the next commercial area after the Bonifacio Global City. Kaya itong property namin, we are calling it the new BGC, the future BGC, kasi tatawagin namin siya na Bucor Global City. Mas malaki pa po siya sa Port Bonifacio Global City. Okay. All right. So that's more of a long-term plan. Trantay 5 minutos na nakaligad sa alas 9. Amo tong interview ni Karen Davila sang ANC sa kaya General Gregorio Katapang. Ang status ang Bucor, tama ka congested. Tama ka damo-damo. No ka mga inmates to. Madugang pa ka mo da. Himo sala. Dito mo ipamutang dason. Sino pa da? Ang mahimo sala. Gusto nyo to nga matulog ka mo nga tindog? Ang imo ginatulugan, pag pangihi mo lang, lakat ka, pagbalik mo, hindi nakatagihan, lain ng higda to. Gusto nyo na? Hindi mo maghimo sala. No? Para hindi ka mo pagdalon dito sa New Bilibid prison. Mga mo 30,000. Tama gutok. Tama ka gutok. Ilabi na kung magulan. Ang iba nga nagahigda sa plaza nila. Panilong to. Gasiksikan mo sila. Makon mo na. Pero tigutok mo. Damo-damo tawo. Damo-damo mga priso. So, mayara nga ginpasuning, nga ginlubong to septic tank, ginabulubanta mga 3 tawo. Iway pambalan kung sino ini. Sino ini? Anong pangalan sang inmate? Masin pamilya nila nga nagahiwaos bla nga ibanda nagapangita pamilya nila nga di na natuman nagadtong ako nga himata dito man sa NBP. Why na? Gali ato to septic tank. Isa pa lang to. Remains ang nakwanto nakitan pagi sa sniffing dogs. So kabay pa nga ma-identify ni kag ang duha pa kay iban nga ginsulod man sa septic tank kabay pa nga makilala sa aton nga mga medical legal officer. Trantay 7 minutos na nakaligad sa alas 9. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades.
More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials.
for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Robert. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. 5, 6, 7, go! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Minutos na nakaligad sa alas 9. Ginadotong sa inyo sang Cindy Sandy Store. Nahamtang sa Barangay Rizal Palapala, Uno City Proper. Ginapanagyan ni Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Nabuno. Giger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Manamit ang itlog dira sa Giger Farm sa Barangay Balibagan, Este, kag barato, no? Priska kag barato. Pwede ka mo kakontak kay Juicy Lagman o kung kay William, pwede ka mo kakontak sila nga landline 523-0039.
Kay Sir Hannibal, no? Kagay Ma'am April Plana, mayong gabi sa inyong tanan. Kag sa kay Naldo Cabison, sinamon na blues kag sa mga Cabison na family. Diraman sa Morsia, Negros Occidental, mayong gabi. Sa mga kapdanan ni Sweet da, mayong gabi. At least successful ang inyo UR, no? Kag diraman, no, sa Sagay, no, sa pamilya Brasa kay Nining Lourdes kagay Bibing, no, dito man sa Bulacan, mayong gabi sa inyong tanan. Kay Toto Joy, kay Aya, kay MJ Deraman, kay America, kay Andre, mayong gabi, kumusta na kamuda? Kay Pastor Soyo, mayong gabi, salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Mga pulis nato on duty sa mga katapos sa media nga naga-monitor mayong gabi. Ang European Union, no, nagapabutyag nga magabulig sila sa Pilipinas, partikularmente sa maritime security. Kag magabulig man sila, no, ang European Commission pagi sa submarine na cable project nga ma-extend pakadto sa Pilipinas halin sa Japan. Yari ang payag ni European Commission na President Ursula von der Leyen. The global geopolitical landscape is changing. It is volatile. It is more threatening. Authoritarian leaders show that they are willing to act on their threats. Russia's war of aggression against Ukraine shakes the foundation of the international order. It is in violation of the UN Charter and the fundamental principles of international law, such as territorial integrity and sovereignty. And this is why Europe supports Ukraine's brave fight against the aggressor, because the illegal use of force cannot be tolerated, not in Ukraine, not in the Indo-Pacific. Security in Europe and security in the Indo-Pacific is indivisible. Challenges to the rules-based order in our interconnected world affect all of us. Our societies pay through higher energy bills, through higher food costs. This is why we are concerned about the rising tensions in the Indo-Pacific. The European Union has been very supportive of a free and open Indo-Pacific, because an Indo-Pacific free of the threats of coercion is key to all our stability, to our peace, and to the prosperity of our people. The European Union underlines that the 2016 award of the Arbitral Tribunal on the South China Sea is legally binding, and that it provides the basis for peaceful resolving disputes between the parties. We are ready to strengthen the cooperation with the Philippines on maritime security in the region by sharing information, conducting threat assessment, and building the capacity of your National Coast Watch Center on turning the Philippines into a digital hub in the region. Global Gateway will also play a crucial role here, and European companies are ready to come and invest in the Philippines. We will launch this year the digital economy package for the Philippines. That is, we will work together on fast and reliable connectivity with submarine cables, on cybersecurity training, and on deployment and development of 5G. We're also working on a possible extension on a submarine cable that we plan to build between the European via the Arctic to Japan. And this cable could go all the way down to Southeast Asia, and we believe that it could go via the Philippines. That would give you a strategic position on an infrastructure that could be instrumental both for your prosperity and national security. We will stay in close contact on this. Nabangan si European Commission na President Ursula von der Leyen.
nga pagpasalig sa Pilipinas nga handa magabulig ang European Union kag parte sa maritime security kag subong man sa magpa-put up no sa nga project nga submarine cable project nga maga-extend ini sa Pilipinas halin sa Japan. 54 minutos na nakaligad sa alas 9. Katuan ta kay inang parte ni sa pagpatay to pagtiro patay kay Arnold Ilipio. Ini siya drug surrenderer. Kag nagabiyahe ini siya sa nga tricycle, no? Biyahe siya sa tricycle. Tikay na sundan siya halin sa plaza sa nga villa. Tuyo nga magdulong sa nga pasahero ang sakay tong barangay secretary mismo sa barangay Bonifacio. Kasunod ang i-assailant, no? Ang suspect nga nagasakay ini sa motorsiklo. Siya lang isa. Dito nga tiro niya samtang gadala sang tricycle si Arnold Ilipio. Pagtiro, igos sa likod, ginpondo mo ang tricycle, mag-U-turn pa, tuyo nga magbalik sa plaza sang Aribalon. Ginpunduhan man sang suspect na naog siya motorsiklo kag ginlagas si Ilipio nga walay sa nga nagdalagan pa, nakadalagan pa mo. Ti sige pasunod sang bala. Pag pasunod, tinigo pagid mo tuguro na tumba, finishing niya to, igo sa ulo. Patay ang biktima pero giningaga padala sa ospital sa Western Visayas Medical Center, gindeklara sa mga attending physician nga dead on arrival. May mga na-recover sa crime scene empty shell sa 25 caliber pistol kag caliber 40 ang na-recover kag mayara pa nga mga deformed slug kag bala nga posible nagsangal guro no iya caliber 40. That's why nga ginkuha ya ginbunot posible ang another caliber ang backup ya nga 25 caliber pistol. Posible man nga patalangon na investigation nga sila nga biduha ang mga naghimo. Pero sa matudtod lang isa ang nakitaan sa CCTV camera, isa lang ka subject, galing duha ka bilog iya pusil. Iway pambalang kung sino suspekto, kay ginausoy pa sa aton mapulis ang mga CCTV camera nga mayara na butang sa mga kilid sang karsada. Way pambalan kung sino nga silan sinong suspect, kag way pamabalan kung anong matudtod nga motibo. So ginapadalman pa inisubo. Base lang nga mayara sa mga personal grudge, mayara lang nga base nagbalik sa iya bisyo, bata-bata kuno ini ni kapitan, bot sinong kapitan? Ini si Arnold Ilipio. So ongoing investigation sa ato mga pulis sa distrito sa Arevalo para mabalan kung sino ini ang nagtiro patay kay Arnold Ilipio nga isa ka tricycle driver kag isa ka drug surrenderer. 57 minutos na nakaligad sa alas 9. Bala naton ni boss, kaya ang latest diri nga ginaboy sa aton, wala pang balaan kung anong motibo, kag wala pa mabalaan kung sinong suspect. Nagpalagyo siya pakadto dito sa highway. Nagpakadto sa highway sang Arevalo. Kung nagpakadto sa highway and pwede man magbalik siya pakadto sa Mulo o kung pwede man ang direksyon niya going to Uton, Iloilo. Pwede man o kung pwede man nga nagwa sa highway sa Ulihid dito naman sa Maliko, Santo Domingo. Lapos naman dito sa John B. Lacson. Lapos naman sa coastal area. Pwede damo-damo lagyan na da. Tanan-tanan nga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Aton mga listeners kag mga viewers, ngayon lang kami feedback, kumusta ang aton nga signal? Okay signal ta, wala utod? Wala interruption? Bago ni siya, bago iya kag gigamats.
registered din yung gigamat sa DTI, Department of Trade and Industry. So, why problema? Ang aton signal. Salamat yun Feedbackin nyo lang kami diri palihog Wala na kita sa Jeff Kagnonoy MJ. Iningin nyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.